Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Zdravo svima i svi moji dragi, primite moje pozdrave iz sunčane zemlje Izrael. I sad trenutno ja sam na Mrtvom moru. Nebo je plavo, plavo, čisto, čisto, sunce greje. Voda je slana, slana, ali kažu da je jako zdravo okupati se u takvom moru. S tim što mi ovdje nećemo da plivamo, ne smijemo da gnjuramo, samo da stojimo kao plovak u vodi. Vidite kako ljudi se kupaju? To je kupanje na moru, na Mrtvom moru. Ne znam da li će kamera da uhvati kako je voda, kao da je ona pouljena. I stvarno kao da pouljena voda upije se u vaše telo. A soli ima toliko da se sol skupi u ovakve kamenčiće. I ovako kamena soli iz Mrtvog mora će biti dovoljno da zasoli celu našu kadu vode u Beogradu. Ja sam na izraelskoj strani Mrtvog mora, a preko mora je Jordan. Zamislite kako blizu. A u toku mora vidite kako oni izvlače sve minerale, soli, blato i pravi od toga predivnu kozmetiku. Naše upoznavanje sa izraelskom kuhinjom, sa jevrejskom kuhinjom, obavili smo u hotelu Noga. Znam, na srpski sad ćete da kažete kakva noga, šta to znači. Reč Noga označava sjanje, bleštanje i koristi se još u Tori i u Starom Zavetu. I jako često spominje u vezi zvijezde danice ili sjanje sunca kad sunce zalazi. I sad, zamislite, Noga postaje jako popularno žensko ime u celom svijetu gdje ima Jevreja. Hotel je divan, ima bazen i to dosta duboko. Tamo ima drugih bazena sa slanom vodom iz Mrtvog mora. Ima spa salon sa bogatim asortimanom ponuđenih usluga. Ja sam imala tretman za lice i ako budete bili u Izraelu na Mrtvom moru, izaberite hotel Noga. A ako budete išli na tretman, potrudite se da vam tretman odradi doktorka, kosmetolog Anna. Bićete srećni i zadovoljni. So, my point is to show to people that Israeli cuisine is very rich. It is a part of Mediterranean cuisine. Understood. And through cuisine, Israel shows to people around the world we can be friends. Of course. For example, Moroccan section, focaccia. Yes. It's bread. Italian bread. Vegetables are everywhere. Yes, of course. A little bit of piece, meat, a little bit of fish, and a lot of vegetables. Mi smo u Izraelu, u jednom predivnom hotelu Noga, koji ima ovako predivni restoran. I sad, moj novi poznanik, šef Fadil, izjavio nam želju da nam pokaže šta, kako su oni organizovali prezentaciju jela. I to će biti jako, jako interesantno. Fadil, šef, let us start. First of all, to start with, this is the Makluba section. Makluba section. Makluba section, it's all about rice and vegetables. So, the Israeli cuisine always actually pay too much interest to people who are vegan or people who are vegetarian. Right. Because this is now a new flow that everybody in the world is taking care of. So this is why we always take care about we can actually make makluba with chicken and we can make it with meat. But our system is always to work accordingly to vegan people and people who are vegetarian, who are more interested in meat. Of course, with the makluba comes a lot of things, come pickles, chef salad,
some spices, some olives. It will make everything taste better, and you can mix all of these together. You see, it's not only me who uses the spices and the spicy herbs. It's not only me. It's very popular everywhere. Israeli cuisine is mixed up from everywhere in the world. Absolutely. We get everything from outside, and to be honest, we make it better. We do some twist to it, and sometimes we keep it originally the way it is. But for an example, gnocchi. This is an Italian dish. Absolutely. We have our own twist in Israel to make it Israeli dish that tastes amazing. And the most important thing, that all the ingredients that we use are fresh and always come from the heart and from our kitchen. That's the rule of the Exactly. excellent cuisine. And it's not only I who add my Serbian note. Israelis add their Israeli note to the dishes. And international dish becomes Israeli or Serbian dish. Great. This is wonderful. Yeah, it's I ate it yesterday. Wonderful. Now, we came to the meat lover section. Now, Mhm. this is where you can actually feel that whatever you need from meat, you can find down here. Chef, can I stop you, please? Yes. I love how chef called it meat lover section. Wonderful name. I like it very much. Metožderima pozdrav. To start with, we have something here called sli bakar. This is a filet beef. We have also the chicken thighs that is split out of bone, and we do it on the plancha in front of you. As you can see, this is live station. We have down here the kebab. This is very well known in Israel, and everybody loves it. We have back there the chicken thighs, and it's really good. Yes. And we have down here something called moussaka. Moussaka is about eggplant with kebab or any kind of beef that is cooked with rotib. The rotib is, what I mean by the word rotib means the sauce. It's a tomato sauce. And the sauce down here, I just remember, this is called the demi-glace. And it's a very long process to make, but it's very tasty and worth it. As you can see back there, darling, this is our plancha where we actually cook the meat and the chicken. І наш омілений роштіль. Наш омілений роштіль, і sad oni karabatake tamo peku. A već narod počini polako da dolazi. Vegan section where people also Vegan? serve the game. Yes, of course. We always, as I told you, pay attention to people who are interested in vegan food and vegetarian food, and sometimes people who are interested in low gluten food. Pay attention. Oh, yes. Yes, of course. So we have down here mashed potato, and we have some zucchinis that are prepared in the style of antipasti, an Italian style, but with an Israeli twist. We have down here noodles that are made with vegetables and some special sauces that we have. We have beetroot sauce with beetroot itself and baked potato as well. This is a store. Yes, beetroot. It's really tasty. I will try it. You have to. I will. And down here we have the kids section. We cannot forget about little ones. Oh, yes. We have schnitzel, French fries, and we do have some corn cooked. Last but not least, again to the meat lover, we have down here oil that is cooked for almost 8 hours in the oven. It's really tasty, really soft and delicious. I hope you enjoy it. Okay. 8 sati u rernji, zamislite. I šef garantuje da će biti ukupno, morat ću to da probam. A evo, kuhinje postavlja i losos. I sudeći po izgledu, ja već pretpostavljam kako je to bilo otpremljeno i garantujem vama, kad budem vama pokazala svoj recept, to će biti nježno. Ima svojih sati kad se sprema, ali bit će jako lepo. I vidite kako narod to uzima. Šef je nama pokazao koliko ima mesa i riba. Da li to puno? Ja bih rekla ne. A zato pogledajte koliko ima povrća. Izvolite. Sekcija salate. Ovo su već spremne salate. Sasvim obične namirnice. Crvena kapusta, maslinke, krastavce paradajza, zeljna salata, šta god. Ali ovo su već gotove salate. Svratite na moj kanal i pogledajte
Какве купус салате на руски начин ја сам вама предлагала, ali to bilo unapred mnogo godina. Dok, a sad smo u Izraelu, na Mrtvom moru. I pogledajte kakva kupus salata. Da, ima i šargarepa, ima i paprike, ima i još nečega što ja treba da probam. Ja još sama ne znam, tek treba da probam. I ovde mi imamo salatu od cvekle. Mene to oduševljava i ja se bojim da je cvekla malko zapostavljena u Srbiji. A pogledajte kako to može da izgleda lepo i ukusno. Ova sekcija meni se sviđa najviše. Obične namirnice, kratice, paradajz, paprika, salata, ali vi možete da stvorite sami svoju salatu i svi prelivi su vama na raspolaganju. Sve je po vašem ukusu. Zamislite kako je to posluživanje. I ovde sad imamo čorbe. Ovde je paradajz i paprika čorbica sa pasuljem i vi možete da dodate krutone ili neku pastu. Sve je vrelo, sve je svežo, kako ja obožavam. Ono što se meni sviđa, vidite, ja imam pileći bujon. Skuvali smo koko ili nešto. Pileći bujon, ništa drugo. A ovo testanina se zove skidimara, tako nešto. I ja sam uzimam koliko je meni potrebno i stavljam u tanjirić sa pripremljenom supom. I to će biti tako lijepo, šta da vam kažem. Kad budem išla iz Izraelja, obavezno ću da kupim skidimara. A ovaj red je povrće sa roštilja. Imamo artičoke, imamo bijeli luk, pečenu papriku, pečenu šargarepu i pečene tikvice. Sve je to sa roštilja. Predivno izgleda. Ne mogu da se uzdržam, a da ne probam maslinku. A ovde je celi red turšija. I maslinke, i kupus sa povrćem, i ljute paprike, pazite, i kisele krastavčiće, a ja ću da probam maslinku. Ovde je slatka sekcija za desert. Pogledajte kako to lijepo izgleda, pogledajte kako je to raznovrsnost i bogatstvo ponuđenih jela. Tamo ima i svežeg voća, da. Ono na što ja bih obratila pažnju vašu, pogledajte na kakve komadiće posjećen svaki kolač. To je da probaš i da pojedeš. Ako hoćeš još, uzmi još, ali komadiće su male. To i ja sam oduševila se. Moj omiljeni desert, krem karamel. Da, obratite pažnju kakvi su to mrvice. Mislite da su to orasi? Ne. A ja ću da vam pokažem svoj recept krem karameli po receptu Parijske akademije i ja ću da kažem šta je to odozgo, ali orasi sigurno nisu. Izrael je Izrael. On je na vjetrometini mnogih država i mnogih puteva. Ali kuhinja Izraela pokazuje da sever, jug, istok, zapad su povezani. I sad smo vidjeli primjer. I po meni to je odličan primjer mediteranske dijete. Ima mesa, ribe, ima povrća, ima voća, ima i slatkiša. Predivno nešto. Tako da ja hoću da poželim i ovom hotelu, i ovom restoranu, i zemlji Izrael uspjeha i profita. A sad ću ja da idem da ručkam nešto, večera je.
Видите, я сам узела рыбу. И видите, как лепо се расслоява рыба на пахолице. И sad ćemo da probamo. I na takvi način da spremimo lososa. Mi smo učili na Akademiji Le Cordon Bleu. Pokazat ću vam to odvojeno i to će biti jako nežno, kao i ovdje sad. Vidite kako lijepo, i sočno i nežno. A zašto uvijek da bacamo na roštilje to i to? Ne. Postoji mnogo načina da spremite ribu i ovo jedan od najnježnijih. Odlično. Večeramo u Izraelu na Mrtvom moru u hotelu Noga. Pogledajte, molim vas lijepo, kakva je ova ružica. Šta bi to moglo da bude? Je li lijepa zagonjetka? Itekako. Obični naš beli luk, ali zapečeno. Sad ćemo da otvorimo i da probamo. Evo, izlazi nam prvi čen. Pečeni beli luk. Narode, to je čudo od čudesa. Jako lijepo, jako lijepo. Tako slatko, tako neobično. Normalno, ima nekih dodataka, ali osnova je obični bijeli luk, zapečeni. Dragi moji, sad hoću da vam pokažem šta je to izraelski jevrejski doručak. Izraelska jevrejska kuhinja se bazira na pravilima kašruta sa jedne strane, šta može da se jede, u kakvom posuđu da se sprema, i sa druge strane religiozne zapovesti, šta se pravi na koji praznik. I to se najviše ogleda na programu doručka. Kad smo bili u Stambulu, jeli smo na doručak tursku kajganu, isprženo povrće, luk, paradajz, paprika i poslije se pomiješa sa jajetom. To isto povrće se koristi u ovom jelu. Isto luk, paradajz, paprika i jaja. Ali ovo jelo je jevrejska šakšuka. Interesantno, jel da, kako kulinarstvo radi. Iste ingredijente, iste sastojci, ali jelo drugačije. I ovo se prepoznaje samo kao jevrejska šakšuka. Jako je ukusno. Imamo i kiš, i neko pecivo sa povrćem. Imamo i kruasane, imamo i palačinke, šta god hoćete. Sve ide u program doručka. Ovdje imamo palačinke sa svakojakim prelivom, a ovdje ima interesantne nazive. Sviđa mi se da ih čitam. Nafe. Probat ću za vreme doručka. Na programu doručka u jevrejskoj kuhinji u Izraelu vidimo opet bogatstvo povrća, bogatstvo mliječnih proizvoda i sireva. Povrće je predstavljeno isto u velikom mnoštvu oblika, i pečeno, i marinirano, i tako. I obavezno riba. I oni jako vole mariniranu haringu, usoljenu, blago usoljenu haringu. I služi se sve ovako. Ako želite mjusli, pogledajte kakvih vrsta pahulica mi imamo. I opet što mene lično raduje, pogledajte kako je obilje sirovog povrća, napravite sami svoju salatu zato što imate svakojake prelive, predivno nešto. A ovako posjeckano povrća i tu samo paradajz i krastavac, ništa drugo. To se zove jevrejska salata. Ja opet kažem,
Isti paradajz, isti krastavac možemo da nađemo i u Srbiji i bilo gdje u svijetu. Ali ovo se računa kao tipično jevrejska salata. I bilo koji dijetolog vama će da kaže da jako je zdravo jesti za doručak voće. Da li će to biti kompot ili svježe voće, samo da jedete. Možete čak i sušeno voće da pojedete. I jogurt obavezno. Dragi moji, a jeste li obratili pažnju da nema ni slanina, ni kobasica, ni parizera, ni viršle, ničega što sadrže meso? Pravilno, zato što smo u Izraelu i sad smo pogledali tipični jevrejski doručak. A pravila kašruta kažu ne sme mesnate proizvode i mlečne proizvode da budu u jednom obroku. Ne sme. I obratite vašu pažnju, mi smo u Izraelu, normalno oni će da predstave svoju domaću jevrejsku kuhinju i sad smo pogledali jevrejske principe spremanja i služenja hrane. Narod ovamo dolazi iz mnogih zemalja, ja čujem mnogo različitih jezika ovdje. Svi lepo ručkaju, svima sve se sviđa. Odlično. Da, na programu doručka vidjeli smo kako dominiraju jevrejske principe kašruta i religiozne zapovesti. Ali izraelska kuhinja, on je takva fusion, zato što ima i marokkanskog utjecaja, i arapskog utjecaja, i francuskog, evropskog utjecaja, i nešto iz Amerike kao što recimo palačinke i tako dalje. Tako da, tako je interesantno. Za mene lično uživance je sve to da pogledam i više da saznam o tome. I kad smo već na Mrtvom moru, obavezno moram da vam kažem da je regija Mrtvog mora je poznata po svojoj kozmetici. Pogledajte šta sve ima. Ima i za telo. Da vam tijelo bude koža tijela bude glatka i lijepo se osjećate. Ima i za lice. Ima i za kosu. Sve to na bazi minerala, soli, blata, Mrtvog mora. A ovdje je zlatna kolekcija, crni biser se zove, ali sa zlatom. Stvarno sadrže zlato, 24 karata. I još plus, osim vitamina, minerala, soli, blata i šta god ima u Mrtvom moru, ove kreme sadrže alge. Zamislite, u Mrtvom moru ima alga, jedna jedina u svijetu koja može da živi, da preživi i da opstane u Mrtvom moru. I onda zategne se koža lica i vi uvijek ste mlade i lijepe. Preporučujem da svratite u radnju i da kupite, izaberete za sebe nešto i za ruke, i za nogi, šta god vama treba. Kvalitet je zagarantovan. Stvarno kupujem kad god sam u Mrtvom moru ili kad god dolazi neko iz Izraelja, donosi mi mrtvomorsku kozmetiku i ja sam prezadovoljna. Snimanje je snimanje, a kad sam pogledala još jednu po ovoj prodavnici, nisam mogla da se uzdržim i još sam sebi nakupovala kreme, tako mi moj kozmetolog preporučio. I da platim. Svratite obavezno. Željela bih da se zahvalim i zemlji Izrael, i restoranu gdje su nam pokazali kuhinju jevrejsku, i hotelu gdje smo bili odlično smješteni. A sad je već vrijeme za polazak. A vi pogledajte epizodu i isplanirajte da posjetite Izrael i da posjetite Mrtvo more. Bićete zadovoljni.